हर हर महादेव वेलकम टू आवर अनदर न्यू व्लॉग। तो केमती अछन समस्ते बिंदास तो सेमती बिंदास थांतु मु राज आपण मानक स्वागत जणाउछि हमर YouTube चैनल राज ब्लॉग्स रे। आज हम आसी पहुंचंदी ओडिसा रे एक सुंदर नेचर कैंप रे जहा की एबे न्यूली ओपन हेजी आ बहुत लोक ए विषय जानि भी नथिबे। तो फुल डिटेल्स ए विषय जानिया पई वीडियो को शेष पर्यंत देखो। कोठु केते किलोमीटर जिबा को पड़िबो आ कोठु केमती जिबे सेठी वन डे स्टे करिया केते टंका नउछंती आ सेठी कोन कोन फैसिलिटी अछि खाइबा फैसिलिटी आ ए शीत दिन रे जदी आपण नेचर रो परफेक्ट मजा नबाकू चाहछंती ताले पळे आसंतु ए सिद्धामला नेचर कैंप को। तो आ वीडियो को बेसी लेंदी न करके हमें कहि दबा डायरेक्ट कोठु केमे जिवे आ केते किलोमीटर आसीयो पड़िबो। एडा होची सिद्धामला ब्रिज टू सिद्धामला रो नेचर कैंपटा मात्र 1 किलोमीटर। जदि आपण कटक डिस्ट्रिक्ट कि नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करछंती तो आपण सिद्धामला ब्रिज निहाती जानिथिबे। आपण को आउ दरकार नाही मैप। तो जो माने जानि भी नाहंती मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी सेठु आपण जाई कि देखि परिबे डायरेक्ट सिद्धामला ब्रिज को। आ सिद्धामला ब्रिज टू तो टिके आगु आसिले देखिले तो आपण सिद्धामला नेचर कैंप को गोटे आरो मार्क दिया हिची संकेत दिया हिची। तो एठु डायरेक्ट पसी भीतर को देखंतु ब्रिज रो केते सुंदर लागुची ब्रिज टा। नयागढ़ गोटे फेमस गोकुलानंद पिकनिक स्पॉट विषय जानछंती। हाँ एटा होजी सेइटा आगरु एटा नथिला सिद्धामला नेचर कैंप आगरु गोटे डियर पार्क टे थिला पहाड़ ऊपर हेले सेइटा मॉडिफाई करके एबे सिद्धामला नेचर कैंप कर दैछन। आ ता भीतर एते चेंजेस हो जायछि आपण देखले बिलीव कर परिबेनी। ए भलिया 7-8 टी बैंक क्रॉस करके बा अतिक्रम करके आपण पहुंच जिवे से डायरेक्ट सिद्धामला नेचर कैंप रो से बॉर्डर रे। आ भीतर को प्रवेश कला बेले देखिबे केते गुडे मांकड़ ए जो रोड वे रे आपन वेलकम करिवे। मु तो कहबी प्रकृति रो भरपूर मजा नबा पई ए शीत दिन रे बेस्ट करी शीत दिन रे पळे आसंतु एई जगह को। शीत दिन रे ए जगह रे फैसिलिटी होची आपन बनफायर करि परिवे म्यूजिक नाइट करि परिवे। तो आसंतु सांग मानक सहित बा फैमिली सहित भरपूर पूरा मजा नेबे। आ ए भलिया कॉटेज आपन तो देखि पारथिबे केते सुंदर सुंदर कॉटेज हेची। हाँ आपण कंटिलो नीलमाधव टेम्पल को आसथिबे निहाती जदि आसी नथिबे भी जानिथिबे निहाती कंटिलो नीलमाधव टेम्पल सेटा बहुत फेमस अछि हम ओडिसा रे। तो जदि सेठी के आसीबार प्लानिंग करछंती ताहले ए जगह को केबे भी मिस करंतुनी कारण से कंटिलो टू ए जगहटा होची नेचर कैंपटा मात्र 14 किलोमीटर। आ जदि भुवनेश्वर रु आसीबा को चाहछंती ताहले मात्र 70 किलोमीटर। आउ हम नरसिंहपुर पिला तो जानथिबे हम घर पाखरे माने 7 किलोमीटर आउ मु मध्य नरसिंहपुर बिलोंग करछि। तो प्लीज भाई माने टिके सपोर्ट करंतु जदि आपण भी किछि नुआ नुआ जगह जानि छथि ए भलिया माने मैक्सिमम लोक जानि नाहंती किंतु आपण जानि छथि तो प्लीज कमेंट करंतु आमे मिसी कि जिबा से जगह को एक्सप्लोर करिबा। जदि आपण माने मते सब्सक्राइब करथिबे ताहले जानिथिबे मु गोटे छाडी दिली सातकोसिया सैंड रिसोर्ट। सेही रिसोर्टटा मध्य बहुत सुंदर अछि हेले या अपेक्षा चार्जेस तार टिके अधिका। सातकोसिया टाइगर रिजर्व विषय तो सब जानथिबे ना जेहेतु सातकोसिया टाइगर रिजर्व टिके पछु को रहि जाउची सातकोसिया सैंड रिसोर्टटा मैक्सिमम फॉरेनर्स माने आसंदी सेही जगह को बुलिया शीत दिन रे कैंप भी बाली ऊपर बहुत सुंदर से बनादी। मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देथिबी से लिंक जाई कि आपण चेक करि परिबे नहले वीडियो जाई कि नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रो प्लेलिस्ट भी मोर अछि प्लेलिस्ट जाई चेक कर देबे। सेठी पर डे स्टे करिया को 5000 रु 7000 भीतर नियंतु हेले एठी मात्र 3300 रे आपन को खाइबा भी देबे आ स्टे करिया पाए मध्ये सुविधा अछि। यह नयागढ़ जिल्लार महानदी कूलर अवस्थित एक इको टूरिज्म सेंटर। जदि आपण प्रकृति को भल पांती एवं गोटे शांतिपूर्ण समय बिताइबा चाहछंती तेबे ए स्थानटी आपन को पाई बेस्ट रहइबो। आपण तो देखि पारथिबे राति रे रहिया पाई एठारे आधुनिक सुविधा थिबा एसी रो कॉटेज आ टेंट मध्ये उपलब्ध रहिछि। आ हाँ एठी आपण मध्ये महानदी रे डंगा विहार बा बोटिंग रो मजा नै परिबे। भिन्न भिन्न प्रकार रो पक्षी देखिबा एवं जंगल भितर बुलिया पई एटा होची बेस्ट प्लेस। फोटोग्राफी आ वीडियोग्राफर मानक पई तो बेस्ट प्लेस रहइबो मते लागुची। आ हाँ एटा होची डिनर हॉलटा हमें डिनर हॉल भीतर को देखिबा भीतरटा केमती कोन अछि। एटा तो डिनर हॉल फ्रंटटा ए भले लागुची। तो चलतु डिनर हॉल भीतर को जीवा टिके देखिबा केमती कोन अछि भीतरटा।
तो डाइनिंग हॉल भीतर भी खाଇବା सुविधा अच्छी आ बाहर भी खाଇବା सुविधा अच्छी। तो बाहर भ्यूटा ये रहिबो माने ये डाइनिंग टेबुल हो बा चेयर हो ये रहिबो। कैंप टाइप रो तंबू भाया अच्छी से टाणिबे ता भीतर खाइबे। वर्षा हेले भी मध्य आपण नेचर को फील कर खाई परिबे किछि प्रॉब्लम नाही जेहेतु सेटा वाटर प्रूफ रो। तो डाइनिंग हॉल भीतर को जिबा भीतरटा ये रहिबो। आ ये है कटेज रो पछपटर दृश्य। एक्चुअली कटेज गुड़ा एते सुंदर लागुଥିଲା मते लोभ भी लागुଥିଲା सेठी मेंचे गुड़ा फोटो उठे देवाकू सेठी भलसे वीडियो बनेवाकू। एक्चुअली एते सुंदर लागुଛି मु जानिथिली कटेज हे जाईची हेले मु जाई नथली केबे घर पाखरे थाई कि मते मु जाई नथली। आपणको घर जदी पाखरे तो निहाती ए जगह को आसंतु बुलंतु फोटो उठांतु भल लगे। न्यू ईयर रे तो बेस्ट प्लेस रहिबा आपन पई। शीत दिन पई तो नाइट स्पेंड करिया पई बहुत बढ़िया रहिबो। एटा हे गला एंट्री गेट। तो ये जो टावर टाइप रो देखा होची ता ऊपर को जीवा चलंतु। एठी रुहंती एक्चुअली रिसेप्शन रो से माने रुहंती। आपन सेठी जदी ऑनलाइन टिकट करथिबे ताहले एठी कांटेक्ट करी जो रूम बुक करथिबे सेठी की जिबे। तो ये ऊपर को आसला परे महानदीर भ्यूटा आपन देखंतु केते सुंदर लागुची। ओ भाई व्यू को पूरा भल से दिल से एंजॉय कर परिबे। आ ऊपर को पळे आसले ड्रोन नो मध्य आवश्यकता नाही। कटेज रो भ्यूटा हम ऊपर एई भले देखा जिवो। किसी लोक मध्य आसीथिले रहिबा स्टे करिया आसीथिले तो से माने बुझाबुझी करछन केते कोन प्राइस ये से। एटा होची वॉक करिया पई गोटे प्लेस टा चली बहुत बड़ा एरिया मध्य अछि भल लागिवो एन्जॉय करिया पई। आउ एंट्री कला बेले ता पाखरे गोटे अछि छोट पिला मानक पई खेलिया प्लेस टे चिल्ड्रन पार्क टे। जदि आपनकर पिला छोट पिला अछंदी तो आपण आसी एठी ताऊ खेलिया छाड़ देबे आउ नेचर के हमरे भरपूर मजा नेबे। एठी रहिले जो माने रोसई करंदी से माने सिधामला गाँ रु किछि स्त्री लोक माने गोटे अच्छी मिशन शक्ति ना कोन से ये रु आसी के माने रोसई फसई करंदी। आ आपण जदी नॉन वेज टिके भल पांदी ताहल तांगु माछ तरकारी कहिबे लोकल जो माछ तरकारीटा करंदी बेस्ट करंदी माने। आ एठी बेस्ट हला कि सोलार सिस्टम मध्ये अछि। ए जो छातटा अछि या ऊपर सब देखि पारथे बहुत गुडे सोलार सिस्टम अछि सोलार लाइट। तो लाइन कटि गले किसी प्रॉब्लम भी नहीं। आउ बहुत बड़ा डीजी अच्छी। आ चारि पटु देखंतु जो पटु देखिबे महानदीर दृश्य आपको बहुत मनोरमा लागिवो। एडी डीजीटा होची एटा ओडिशा एक्चुअली गोटे सुंदर प्रकृतिर राज्य जहाँ जंगल पहाड़ ह्रद एवं झरणा परिवेश को घेरी रही। आ सहित सबु प्रकृति शिविर गुड़ाक सौंदर्य देखा साहाय्य करे। कारण ये नेचर कैंप गुड़ाक एमती गोटे गोटे जगार जो पटू आप महानदीर बा नदीर दृश्य को देखिए उपभोग करें एवं पहाड़ रे जंगल भितर पशिकी जंगल व्यू को एंजॉय करें। छोट छोट पक्षी मान को देखिए नुआ नुआ बहुत सुंदर लगे सकाळ आ इवनिंग टाइम टा। कारण सूर्योदय सूर्यास्त तो देखिए सी तो गोटे व्यू हो गला। आ सहित जो छोट पक्षी मानकर जो स्वर मान शब्द माने एते जेहेतु शांत परिवेश थी एते माने मधुर लगुव मन को इच्छा हो एकला एकला चल 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 जंगल गोटा जाक बुली बुली देखीदेवी। एक्चुअली ओडिशा रे नेचर कैंप हबार मेन मोटिव हूँ कि आम प्रकृति आड़ को बहुत आकृष्ट हवा। कारण प्रकृतिर निकटतर होगापाई ये जो नेचर कैंप गुड़ाक बेस्ट। प्रकृतिर कोल निजे निजक निज भितर हजेदवा सेटा ही हूँ नेचर कैंप मेन मोटिव।
ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗେ। ଆଉ ହଁ, ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ନେଚରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛ, ଗାର୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କର ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଶିବିର ଅଛି ବା କୁଟୀର ଅଛି, କଟେଜ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ତା ଭିତରେ ବୁଲିବା, ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ମୋବାଇଲଠୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବା ଆମେ ସେତିକି ନେଚରକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସହରର କୋଳାହଳ ଠାରୁ ଦୂରରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ବା ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ଆସିବାର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଉଛି ଏଠାକୁ ଆସିବାର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କାରଣ ଏଇ ପାଗ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ, ଏତେ ଖରା ହେଉନଥିବ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଟିକେ ବାଜୁଥିବ ଦେହରେ, ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ, ବନଫାୟାର କରିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା କୋରାପୁଟ ବା ଦେଓମାଳି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ତ ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେନି, ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ବହୁତ ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକେସନରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ନୂଆ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି ସେଇଟା ଓର୍ଥ ଇଟ୍ କି ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ବନାଉଛି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାୱାରଟେ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ନେଚରର ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରେକିଂ ରୋଡ଼ଟା। ଏହା ସହିତ ନିଜର ଲଭ୍ଡ ୱାନ୍ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି, ବୁଲି ବୁଲି, ମନ ଖୋଲି ଖୋଲି, ହସି ହସି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ହେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଯେତିକି ଆଶା ଅଛି। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ମୋର ଦରକାର ଏବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଟାୱାରଟା, ୟା ଉପରୁ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ଏବେ ସେଇଟା ଆଉ ଭଲ ହେଇକି ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୋକ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତିନି ଭିତରେ। ସବୁ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ସିଧାମୂଳା। ଏଇଠି ଆଗରୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ, ହେଲେ ଏବେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକି ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆସିକି ୟାର ସଜେଇ ତ ପାରିବେନି, ମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେନି ନେଚରକୁ, କିମ୍ବା ନେଚରରେ କିଛି ହେଇଥିଲେ ସଜାଡ଼ି ତ ପାରିବେନି, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସିରିୟସଲି। ତ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ସିଧାମୂଳା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ। ଆଉ ୟା ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁଠି ସିଧାମୂଳା ବ୍ରିଜଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ବସିକି ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିପାରିବେ, ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ ଚିଲେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା। ସେଠୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେମିତି ବସିକି ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଏଠି କିଛି କମି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ୍ କିମ୍ବା କଦଳୀ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖୁସିଆ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି କଦଳୀ କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସେଇ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ।
ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଏବେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଥରରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ସେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ କେବେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଠୁ ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧାମଳା ବ୍ରିଜ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ। ଉଚ୍ଚତା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆମର ଦିନଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ କଟିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାମଳା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନରସିଂହପୁରରୁ କେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣିଆରୁ କେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଗଲା କିଛି କ୍ଲିପ୍ ସାତକୋଶିଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସର୍ଟର। এই ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଯାଇକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ସି ୟୁ, ହର ହର ମହାଦେବ।